نعن تقرأ واقعنا نعن تقرأ جفاجفني لبعلو لمينو تيو انت بقى حزب زعبا مالت بزعبا حزب تقرأ حالا يقولون مش بيبي خوينكاس بزعبا السودان مسنا محرا حزبي مسنا إرترا زقب الركب ማንሳት የምንፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልከያሉ የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር ይሉ ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነበሩ ካንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልከያቸዋለሁ የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሳቅሉ ሀብቱን አትዝረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉ ግን ክር አላቸው ህሊና አላቸው ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ ሻዕቢያም ያውቃል እኛም እናውቃለን አሉ አልሞቱ እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ ሊናገሩ ይችላሉ ለክራቸው ሲሉ ለምታቸው ሲሉ ማለት ነው ለምን ጉዳይ እንደሄደ አውዚ ቪዲዮ ዚ ዘለኩም ሬቶ አቅምጤሁም Prime Minister na Ethiopia Abiy Ahmed Ali abzat mal alat mis House of People Representatives na wishti Ethiopia zirkobo akibu azu ብዙሕ ዝኾነ ነጥብታት አልዕሉ ነይሩ Prime Minister na Ethiopia Abiy Ahmed Ali abzat mal alat mis House of People Representatives na wishti Ethiopia zirkobo akibu azu ብዙሕ ዝኾነ ነጥብታት አልዕሉ ነይሩ ገለ ካብኡታት ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘባእሰና ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ከጥፍእ እየ ስለዝበለ ወይ ኣብ ትግራይ ከነጠፋፊ ኢና ስለዝበሉ ይኽብል ከሎ ካለ ድማ ካብ ኣሜሪካ መፅማ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝሕከሙ ሕሙማት ከም ዘለውን ገሊጽ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ካብ አፍሪካ ብዝታሕተ ዋጋ ናይ መብራህትን ማይ ቢልን እትቀበል ወይ እትኸፍል ሃገራውን ክብል ተሰሚዑ ማለት እዩ ካለ ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እንተዳሎ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ፋንድ ከም ዝገበረቶን ህዳሴ ግድብ ክስራሕ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ንክህነፅ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዶላር ከም ዘይውፃሉ ገሊጹ ማለት እዩ ወይ እውን ኣይተለካሕትን ኢትዮጵያ ክብል ተሰሚዑ ካለ ናይ ውፃኢ ባንክታት ከኣትዉ እዮም ወይ كموتيام كبل كله أوجت إثيوبيا حترت ناينا دادي أقاتي مولدولو كان دمخنات بدقوما زعتوا بكونترباند يشيء سلزولي كبلون وسيخ جالس نيرو قالت وصاحون أب قدام مرجع أتحاحزون كب5 مليون سبات 4 مليون سبات كن مرسين أنت دايلنا من 10 مليون سب مرسين أنا قدرون ناخذون تسمع له مالتيو إن أبزخ ذكروا دلكم أبزي زمت دول الدحري 4 وحي مسرح بريزيدنت هو مرجع أوجت إثيوبيا ككايدي مالتي ولاك أي بحر دما أبزق أرواز مت دول جزيتات زي تعرف نجاري كبلون تسمع مالتيو سو أبزن تعرف لكم مش بيبي خوينكاس بزعبا السودان مسنا محرا حزبي مسنا إرترا زقب الركب تغنى حزبنا حزب اللي يزولك صح الركب ولا ودم منقستن ودم انت زقبرون مورال يبلم ناتكو فرار هنا كزارون محفرين كحفرون يلا نحنا قادلينا زلنا تقادلتينا تقادلت دما موات أصونا رئينا مزمسلنا كنحبر قبوئي معناتهم زي تشمدو استراتيجي تصمدولو استراتيجياوي الرأيان علامان زلنا نصامدولو نتحاورولو متحوار مالت اندي تصمدو انبلو تاكتيكال دما ني غزياوي نسبعات نودا ويز توسنة سقومتن مخاد توسنة دقفن مقبار سلطان محزنات ونالو كلهم زيهم تنتقم اللهمينا كلهم زيهم متقام دما تخكلنا ايو ود ورده زغحتا نفتغحتينو الصندوق يصال لوا كم بعل سبله سبيشالي مني ادول وازا عطارت كاب دغت مصلا هاوني هزي تግራይ دحنا كم زخونه بروموت زغبرال لوا كم بعل سبله أحواتا إيدن طميرن قيف عفص أمنا الله قصم زين فلطم تأثيرهم قتلنا الله نالا إن بعل سبله الدازور قبر الوانس تقيس نيرخي اللي ذا سمها هون من أتبال مساعدنا مرت قعقع إرترا خجم ورك لهم تعزت ولا زنا ورك أيو نعن تقرأ واقعنا نعن تقرأ جفاجفني لو بعلو لمينو تيو
انت بقى حزب بزعبه مالت بزعبه حزب تግራይ حلاي ኮይኑ ንሱ ፕሮቴክት ከም ዝገበረ ገይሩ እዩ እቲ ሓሳብ ገልቢጡ ዘቕረበሉ መንገዲ በጣም ብዙሕ ሰብ እዩ ታሽ እንዳገበረ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝገልጸሉ ዝነበረውን ኣተሓሕዝካ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዩ ስለኒ መንግስቲ ኤርትራ ማለት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ የለን ካብ ዝብል ናይ ክሕደት ቃል ጀሚሩ ካብኡ ድሕሪኡ ዝነበሩ ድማ ኤርትራ ተዘይትብሉ እንታይ ዓይነት ሽግር ክፍጠር ነይሩ ምሕሳቢ ካልእን ዝበለሉ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣለዎ ሓሶት ኩሉ ካለው ፕሮፓጋንዳ ኩሉ ካለው ተመልከቱ ኣፍቲ ቀደም ብ2013 ኣፍቲ ቤት ምክሮ ክገልጹ እንተለው ቦታታት እናጸውዑ ብ2012 መጨረሻ ማለት እዩ ቦታታት እናጸውዑ ካብ ሕሞራ ገለገለ ኢሎም እስካብ መቐለ ወላ ሓደ ሰብ ይሞተ ንየ ቆዩ ተዛረብዎ ንየ ቆዩ ወላ ሓደ ሰብ ይሞተ ኢሎም ኣብ ቤት ምክሮ ቀሪቦም ማለት እዩ ብዝገርም ኢሎም ካብኡ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኣትዩ እዩ ተባሂሎም ክሲ ብጣዕሚ ምስ ቀረበሎም እንታይ ኢሎም ኤርትራ ተዘይህሉ ነይሩ ክንጠፊእና ነርና ኢሎም ስለተተኮሰ ኣትዩ ኢሎም እንታይ ከዘይበሉ ንሕና ሻዕብያ ካብ ውቕሮ ከይተሓልፍ ኢልና መቐለ ንሕና ኣቲና ኣብ መቐለ ዝፈረሰ ገዛ የለን ዜር ይረኺ ናብ መቐለ ቅድሚ ምትሓዙ ከቢድ ብረት ዝስኩስ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ እንዲ ብድሕሪ ክመቐለ ምስ ወፀ እኳስ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣውሮፕላን ነፋሪት ሰዲዱ ህፃውንቲ ቆልዑ ጨፍጨፈ ኣብይ ኣሕመድ ፀረ ህፃናት ትምህርቲ ቤት ግን ብጣዕሚ ዝገረመንስ መቐለ እንደ በሻሻ ርገናታል ኢሉ ዝተዛረበ ሰብኣይ ባዕሉ መቐለ ከም ዘፍረሳ መቐለ ኩሉ ነገራ ከም ዝመንጠላ ኢኮኖሚኣ ቁጠባኣ ግዛዕን ፖለቲካ ከም ዘፍረሶ በሻሻ ማለት ንሱ ተወሊላ ዝመፀ ብጣዕሚ ንእሽተይ ከተማ ገይሩ ዝገለጻ ሰብ ቋንቋ ተዘዋግዑሱ ተዛረወሱ ገዲፉ ሕዚ ተገልቢጡ በታ አንደበት ንሱ መቐለ ምንም ከይኣቱ ከልኪልናዮ ሓንቲ ገዛ ይፈረሰት ገዛ ይኮነ ነፃውንቲ እንደሞይተ መቐለ ዳ እዚ ክብል ከሎ ብስሩ ማለት ትድንግጽ ኒኻ ሓሊ ናይዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሕደት ሸፈጥ ኣብ ውሽጢ ኮይና ምስኡ ኮይንዋጋ ንኽልተ ኣካላት ምውጋእ ስለ ዘይንኽእል እምበር ካብ ሽረ ኢና ጀሚርና ልኡኻት እኳስ ንልእኽ ነርና ኢሉ ተመልከቲ ጽቡቕ እስኪ በቃ ማለት ቶም ንፈልጦም ቶም ዝሰማዕናዮም ቶም ዘረኣናዮም ሲልና ሞ ንሕለፎ በቃ እስክስ ንሕለፎ ብሶልና ካብ ትግራይ ወፂ ኣቀል ካብ ትግራይ ሙልየ ወፀ ካብ መቐለ ወፂ ልክዕ ካብ መቐለ ምስ ወፅኮ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ክሒድና ወፂኡ ኢሎም እኮ እዮም ኣብ ዕፁ ኣኼባ እንደመቀስ ወልዮም ደመቀ መኮንን እንሬድዋን ሕሰን ምስኦም ዘዋግዑ ንኤርትራ ኣሚንና ኤርትራ ትናይ ኣሎ ኦፕሬሽን ማለት ከድና ገዲፉና ይውህ ነይሩ እሺ ቅድሚስ ተገዲዱ ወፂ ንበል ከምቲ ዝበሎም በቃ ሲልናስክ ትናይ መጨረሻ ኮይናት